Damini debatana sumurung siasa luhut roha, imana mangaraja yaka ate-ate dohot pikiran munam, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluk namanginang, masuk mahita minggu tasadarion minggu 10 pitu dung Trinitatis. Dohok topik ni minggu ta majami tahun baritana uli sian nasaroha. Ipakuling itu hatta duhita marhite-hite surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom biduna parjolo mamuka sian ayat walu saat rodi ayat 15 songonon mam hatan itu hatta. Madok mauliate ahu jumolo tu debataku marhite-hite Yesus Kristus siala sudihamu ala tuliat portibiodo tarbarita hapor syaumuna dang masa di ahu marningot hamu ia sitidangiku debatado nahu oloi di bagasa todiku di nahu baritahon anak nai. Totongdo hupangido di akatangiaku anggiat tung manang adigape lomorohani debata pati uruhod dalaku manopot hamu. Ay masihol doahu marnidahamu. Anggiat tung tarlehon ahu tuhamu diba silehon-lehon partodion patuguhon rohamuna. Oddo tahe naing dapotan hiras ni roha ng ahu siyak kamu hinorhon ni hapor siyaw tabi. Alay naing mabotoonmu ali akkadongan. Naung jot di tahirohaku manopot hamu, asa marperbui ahu nang dihamu songon na di akka bangso na libani. Ay tarsabat do ahu rasi rasa nuaing. Namarutang do ahu di halak gorik nang di bangso na liban. Di akka parhapistaran nang di akka nahurang roha. Di bahini husakap sian na sarohaku majami tahon barita na ulii nang dihamu di hutarom. Imam hatan itu hatta. Huriana ni haolongan itu hatta Yesus Kristus 7 Oktober 2025 nasalpo bohoma huriatta HKBP jongjong 164 tahun. Totu 164 tahun dada partikian na jopok noni alai nunga partikian naung liling manang dohonota naung mar umur naung matua huriata HKBP. Taboto do di bagasan sejarah kekristena di Tanah Batak. Imam marhite-hite persitutuon ni akka misionaris na Rosian Eropa. Mabuan barita na uli di tonga-tonga ni hita halak Batak. Ay di tahu 1800-an nunga tartada halak Batak songon sede suku na dirajumi songon kanibal manang sialang colma. Hape dung sahak na sida di Tanah Batak dang songon na di BG manang nasahat tu si pareon ni nasi dia taringok tu habatahoni. Alai di tiki masa ni parporangan na jolong moloro musuh ni halak Batak ba memang
di paamate baka pola gabe sahat nadi alang. Lapatan na di si ala ni musuido karena bagian daripada kedendaman bagi kejahatan daripada musuh. Alai molo akka halak na asing, molo mabuan hadamiodo, di jakkodo di bagasan las ni roha nang pigudang akka hamaolon. Ima prosesna gabe majalo hatiuron halak batak na mucak sian ngulu na di bagasan hagulapon tu bagasan hatiuron. Parjolo diajar-ajari do halak bataki manadda taringok tu hina argani hahipason. Diajar-ajari mana sida musen taringok tu mangargahon partureni pernguluan. Dohot marhite-hite mangajarhon akka ulaun-ulaun par asini rohaon. Marhite-hite akka ngulu yang saling marsiada pari. Dohot akka lana asing dungi borhak mamusena sida patupahon akka ulaun sending. Sian huta silidung borhak matupahai. Siani musena sida borhak mamuse tu akka aras pirok. Sahak mamuse baritana uli nang dibuan halak batak. Nang majalo baritana uli sahak tutoba nang sahak tu timur. Jala disima mangerbang halak batak. Jala di bagasan akka parserahan ni halak bataki dakko lan mangadului akka perkarejua benuaing halak batak molonunga mangerbang di akka parserahan dadaholan mencari nafkah perkarejoan alai di dia halak batak sai di sido dibuan garejana Tuhanna suang songoni dohot adakna. Alai molohosomna tong dootik di pabuabuan manang tudiabe. Lapatan na to lodang magos siya tonga-tonga ni hitala batak. Ketika dia mau mencari kerja, sa tunuaing di parserahani sa dibuat do garijana ugamona. Dungi dibuang mamuse dohot ada enak. Molo didok di bagasan topik ni minggut tanak kaning majami tahu barita na uli sian nasaroha. Jupak kita doi di tonga-tonga ni hita halak batak na perjolo sinak kaningani gabe mangorbang ma. Ha Kristenon di tonga-tonga ni batak. Di tonga-tonga ni akka partikyat ta sinuaingon. Bahkan nunga pola sahat tu luar negeri. Na parpuding huriat HKBP na mangerbang di Jepang. Nunga jongjong gereja HKBP. Alai na gabi suku-sukun molo idok na kaning marjami tahon baritana ulisian nasaroha. Apakah memang ia tikos halak Kristen nang akahuria majami tahu barita na uli sian nasaroha. Inilah yang menjadi salah satu perenungan kita di bagasan Minggu 17 Trinitatis. Hurian itu hatta terbarita do huria Rom ima huria na maju di bagasan parbinotoan
Alai seiring sejalan dengan kemajuan di tengah-tengah ni masyarakat yang plural, say jupang dotong disi akka tantangan hamaolon individualis. Asing ni imuse maoldo sahat barita na uli di huta Rom. Ala ni akka panobao tu akka dewa-dewa ni halak Romi. Mga dopi hamaolo do halak Kristen di harajaon Romawi, ala intimidasi na Rosian kekaisaran Romawi, alay di sima Apostel Paulus paingoton asa marsihohot na sida di bagasan hapor siyaon na tugu di bagasan Jesus Kristus. Nang pe godang nakaning na mga lutak mga lele dohot mengintimidasi di bagasan hapor siyaon ni nasida ala ni akka poda-poda halilwoni alay molo marsihohot nasida dang margugu akka poda halilwoni laho makutur ng hapor siyaon ni nasida. Alani ima masihol rohani Apostel Paulus laho madapoton huria Rom. Molo didokon Apostel Paulus dison adong sihol ni rohana laho madapoton huria Rom marhite-hite surat naon. Adong dua nagabe sialana buasa masihol ibana madapoton huria Rom. Naparjolo ima hobartu ulaon na ni ulaon ibana songon apostel di pangido ibana do pangurupion tu halak Rom lahu manguduti manang songo bohal di ibana manguduti ulaon marbarita na uli tuhuta Spanyol suang songo ni do manguduti akka misi-misi marbarita na uli satu Jerusalem. Diigil rohana do di bagasan ulaon misinai. Boy manupahi huria Rom di bagasan nguluna. Asa sahat ibana marbarita tu Spanyol tu Kreta sahat tu luat na asing. Dohonot tamasiani nang ditikini Apostel Paulus pe nunga jupang akka huria nama si urupan huria mangurupi huria. Nunga jupang di tonga-tonga ni huria na begitu peduli maparatiatehon huria na asing. Nunga di paingoton Apostel Paulus marhite-hite siani ima na soboy orientasi ni huria holan tudiri na sadiri alay ikon mangurupi huria na asing. Ido ubahin masihol rohana madapoton huria Rom. Napaduahon motivasina manang sialana masihol rohana manopot huriai ala diboto ibana do perkembangan ni huria Rom las rohana mamering huriai alanyaha ala manahad do huriai mengadopi akka parpoda haliluon. Mereka mampu kokoh di dalam iman sekalipun banyak terpaan talumubi siad akka halak parpoda haliluoni. Alanya halam matoras do hapor siyaw ni nasida.
Molo lam toras hapor siaon ni ruas ni huriai. Inilah juga yang menjadi sukacita ni akka naposo ni Tuhani. Odo nagabelas ni rohani akka parhalado molo lam toras hapor siaon ni ruas ni huriai doh mampu mengadopi akka hamaolon di bagasan ngoluna yang tidak tergoyahkan oleh situasi apapun. Totu ido nagabelas ni rohatta, ido nagabelas ni rohani akka parhalado. Molo lamtang hapor siaon ni ruas ni huriai perbueni barita na uli nasahat di bagasan rohani ruas ni huriai doi. Jala ido ubahe di dok ibana mauliate ahu di debata sialahamu ala tulia portibiodo tarbarita hapor siaumuna hapor siaun ni nasonga dia nak kaning tarbarita ima manahan mengadopi manang maradopon perpuda haliluon. Barita nasongo dia doha porsiau ni nasida ima akahalak nasatia nasida. Dang mura-mura di pahutur-hutur. Marperbue ha porsiau ni nasida. Halak na peduli do nasida. Dan itu juga merupakan bagian daripada perenungan kita. Boha taringo tu barita ni hapor siota. Tarsongo dia ma barita ni Roma, songo dia ma barita ni Helvetia di Portibion. Apakah songon huria Rom sinak kaningani sukacita bagi Apostel Paulus alai anggo Paulus maddok imanak kaning mauliate hudok ala tulia portibiodo tarbarita hapor syamuna. Mauliate di dok huriata tu akaruas ni huria ala tulia portibiodo tarbarita nang hapor syaun ni ruas ni huriata. Napadua ho di ayat 10 sada di paadar ibana do tujuan ni harorona museima anggia tung tarlehon ahu di hamu deba si leho partodion patoguhon rohamuna ngatogu hapor syau ni nasida alai adong dope di ibana kerinduan asalam togu hapor syau ni nasida asalam takas panadaon ni ruas ni huria di Tuhan Yesus Kristus. Tadok nak kaning nungga ditadda huriai bisa sitong na Tuhan Yesus Kristus. Alaidang bagas do pinasida manadda. Nungga ditadda nasida Yesus Kristus. Alaidang boy holam madanda sesongoni. Alai ikosaha do tu nama katidakon Kristusi. Lapatannya tidak hanya mengenal Kristus, tidak hanya mempercayai Kristus, alai halak nama kaporsiai ikut saha do tutah na peduahun ima makatidakon mewartakan mamaritahon Kristusi tuliat portibion. Totu asabui mamaritahon guari Kristus ikon halak natugudo. Tidak akan mungkin pernah menjadi seorang saksi kalau dia tidak kokoh dengan apa yang dia saksikan. Totu mamaritaho Kristus pe songonido. Alani odo nagabi sihol ni rohani Paulus nakaning ubahe di do ibana masihol doahu marnidahamu. Anggia tarlehonahu tuhamu deba silehon-lehon partodioni. Silehon-leho partodion nadip si Paulus. Kiranya dengan hadirnya jemaat di Roma juga diperlengkapi dengan
penguatan ataupun bimbingan daripada Roh Kudus. Dohot di ayat 10 di dokon, dang adong alasan ni ibana, so ikon laho marbarita na uli, nang peikon di adopi ibana hamaolon. Naing maboto omu akadongan, nung ngajok-jok di tahirohaku manopot hamu, asa marperbui ahun yadi hamu, songon na di akabang sunaliban, alai tersabat doahu rasi rasa nuaing. Di boto ibana do nama oldo tersabat do ibana marbarita na uli. Ikon berhadapan manang nyawa na gabe taruhanna. Alai nunga ditakup ibana gabe apostel ni dewata. Ala ni hauduhon na songon apostel. Karena panggilannya, karena dia taat dan setia kepada panggilannya, maka dia harus kerjakan apapun yang menjadi resikonya. Jala di do ubah di do ibana nakaning di ayat 10 pati. Namarutang doahu dihalak gorik bangso na leban parhapistara dohot akka nahurang roha. Artinya kewajiban bagi dia yang tidak boleh ditawar-tawar, so ikon mamaritahon barita na uli. Prinsip Paulus utang nado mamaritahon barita na uli. Dan utang itu bagi Paulus harus dibayar. Utang mesti dibayar. Naso digarar utang na diguari dui parutang busuk. Ay parutang busuk dui ay dakya digarari utang na inna. Molo manaringoti taru na marutang adong do dua halak, adong do halak mabiar marutang. Siya tonga-tongata perake mengkredit jabu. Adong do halak na mabiar marutang manuhor kareta. Loje iba mangutang ay molo adong nituhor. Molo suadong ni taot tonin na kan. Alai molo di zaman sinuaingon na marutang ido tadda ni sada halak yang bonafit. Tadda ni halak na bonafit di tiki sinuaingon ikut do marutang. Manang salah satunya adalah marutang. Iba do adong kartu kredita ke. Orang-orang yang bonafit do yang memiliki kartu kredit. Alaniaha ay molo marutang iba ido tadana na dihapor syai halak iba. Molo so dihapor syai halak iba nang mungkin halak marutang mangalihon iba marutang. Alai ahado na hacit ima manggarar utang. Karena utang itu wajib dibayar. Molo so dibayar akan berurusan dengan polisi. Berurusan dengan dekolektor. Molo di Surabaya berurusan dengan mata elang. Dan berurusan dengan bisa secara hukum. Tersongnahai dwi au terlomodor wakadong danak animasi tetapi dana ibana pemikiranna do suarana ya aima ani ayona ke romar ina seda halak madapoton iba bu man notabering di empotay idokon tu dana sibilim silin karte
Willem, di mana mamamu? Dia minjam uang tadi pagi, katanya hanya 1 jam. Tetapi sampai sore ini tidak pernah dibayarkan mamamu. Roma si Willem madokon, iya mama saya lagi di kamar sedang berdoa supaya Namboru tidak datang untuk menjemput uang pinjamanmu. Ini mana rupanya. Lapatanna hanya sebagai anekdot doi, alaina paingotok kita utang mesti dibayar. Paulus madok marutang doahu, aha utang ni Paulus ayat 15 ima. Marutang doahu ayat 14 di halak gorik halak na leban akka parhapistara doh na hurang roha di bahini husakap sian nasa rohaku majami tahun barita na uli nang dihamu di huta Roma. Jadi utang ni Paulus adalah marbaritahon barita na uli. Ala hagogo oni debata napa dua hojol madoi sian huaso ni dosa si bolis doh sian hamatian harus diberitahukan oleh Paulus. Utang ni Paulus do mamaritaho barita na uli ni Tuhan Yesus Kristus ay barita hamonangad do nabinuan ni Tuhan Yesus Kristus naung mangay kita gabi iyanak konna barita manang utang ni Apostel Paulus do barita na uli asa sudena na porsea majakon barita nauli ng hanguluan si saliling-ililing na. Ima na gabi utang ni Apostel Paulus. Totu laos ido tong nagabi utang ta. Siya turpuho pa ingotok kita akka hala na marutang guhita. Kita ini semua adalah orang-orang yang berhutang. Asa unang gabi par utang busuk kita, tagarar ma utang ta ima barita na ulii. Paulus pemadok ko di 2 Korintus ayat 10. Molohu baritaho barita na uli dang hasurungakui. Itu bukan kelebihanku. Utakku do. Utakku doi. Marjia do ahu. Moloso hubaritahoni. Mewartakan Injil adalah utangku. Celakalah aku kalau aku tidak membayarkannya. Alani asa una kahalak na marjea ikon gararotama utangta. Gereja pe akan namarutang do gereja. Maka gereja harus tetap eksis. Membayar utangnya, memberitakan firman Tuhan. Asa sudina portibion manada Tuhani. Gereja akan tetap eksis walau tidak memiliki gedung gereja. Namun gereja adalah mati jika tidak memberitakan Injil. Molo soma mari tahun barita na ulibe huria gereja namati dononi. Alai nang peso adong be gedung gereja dan adong gereja na secara fisik, tetapi kalau tetap mewartakan Injil itu juga adalah gereja yang eksis. Marhite-hite ahado hita marbarita na uli. Dan gabi ikon pola ikon lao tu akka pedalaman manang tu sakai kalimenten asa gabi akka halak na marbarita na uli. Manang songo program ni Huriat HGBP na mangutus 4 halak na gabi missionaris tu Afrika. Alay halak na marbarita na uli dohita di bagasan nguluta si ganupari. Marhite-hite ngolu hidup baik mewujud
buktikan iman kita di tonga-tonga ni nahumadia kita pabuan akan nang tinobus ni Kristus kita di sido kita marbarita na ulii. Alani akahala parbarita na ulii kodo di bagasan haserepon ni roha. Halak na marbarita na ulii hadirnya adalah hadir yang membawa sukacita di akan nahumaliangna. Ido ubahin na kaning didok di bagasan turputai majami tahon barita na uli sian nasaroha. Sian nasaroha tamahita mamari tahon goari Tuhani. Talumobi marhite-hite parangi ulaon. Hadir kita adalah hadir yang membawa sukacita. Orang mengenal Kristus dimanapun kita berada. Laos di bagasati kita sadarion pensiuma siya tonga-tonga ni huriata hala amang situa BS tapubolon. Di tohonan hasituaon songo parhalado nasida nunga digarar nasida utang ni nasidai ay namarutang do nasida tu debata di tohonan najinalo ni nasida totu songon halak namarutang secara tohonan nunga digarar utangna anggo pangiduan niamangon nya tutang na tanggal 5 do ibana nasida pensiun ay tanggalonom nasida ulang tahun. Jadi baroha katai kami bah ay molotor tanggal 5 do daba hape tanggal 6 do amang marulang tahun 25 dang saha diulahokwan no tohonami sedari naik lok ma saha ulah tohonami tu tanggal 12 ma sedari jadi lasdo rohani nasida nang dohono disi tala amang dison tetak dope marutak kita marhite-hite hasitwa tanaso marhite-hite na marhobas be di tonga-tonga ni we itonga-tonga ni huriam alay marhite-hite ngulu siganu pari ngulu parhuriaon tetak do akka parhalado nagabe halak na manggarar utang ngayon somalna alay ang gudi helpetio dang songon yarong dumanang napiga kupabor asitu pesiun Aula pesiu nama tay berakya biro tu gereja. Holan otak ni halaman ni gereja dia mana ruhani natai merminggu. Dung taruh ni natai merminggu ba mulat tu jabuna marcelana pedek musedo. Ala yang go di helpetion ba akka napinabor hak pesiun totong dope mangulahon tohonan nai ake lam tu siak na mamang memasuki masa pensiun tetap semakin sukacita. Jadi pasatot tado hamuliati ni rohata tu ibana marhite-hite amplop nang sa dihita. Songon hamuliati otta tu nasida jala olah satu kantong gohitan don pasatu tujulo alani balas marohata pasaton nani ojar ni tangiang main naita pasati songod dalat tamaranyakon amang dison asalam tu hepasna tu sehat na asa totong marpanidangyon na sida tu joluanon jala ngadu tolu na pesiunon tu bulan 12 no sanai di bagasan tauno nake totong do semangat ma akka ruas ni huria nang akka parhalado laho mabain akka naulina dinggan tu akka naposo ni Tuhani martang yang mahita